Oke, itu tadi untuk yang contoh penerapannya ya. Terus kemudian ini partikel identik. Jadi positif Einstein itu membahas tentang partikel identik dengan spin 0 atau dengan bulat yang tidak dapat dibedakan satu terhadap lainnya karena fungsi gelombangnya saling bertumpangan. Partikel ini dinamakan boson. Nah, formulasinya n lambda, n momentum sama n p. Ini volume kan? Ini tidak volume. Nah, oh iya volume, benar. Di samping ini, sejumlah zat tergandeng secara efektif juga dapat bertindak sebagai boson. Misalnya dalam teori superkonduktor BCS, sejumlah pasangan elektron bergandeng bertindak sebagai boson dan berkumpul untuk mengumpul ke sebuah keadaan yang mengakibatkan resistensi elektrik nol. Oke, ini adalah yang terkait dengan ini adalah contoh BCS But teori. before I go on, I do also want to remind you that this is a channel called High School Physics Explained. So therefore, if you're interested in the quantum mechanics aspect of BCS theory, you won't find it here. This is all about understanding it from a... Before we go on, let's briefly discuss the history of superconductivity. Superconductivity was first, but suddenly plummeted to zero. Certainly he was the first discovery. Is expelled. Later to that is the levitation effect that you can see in this video right here. To help us better understand the issue with superconductivity, let's have a look at the graph of two variables involved with superconductivity. The first thing is temperature. We're going to put temperature on the x-axis. And the second thing, we're going to look at resistance. And of course, that is measured in ohms and that is measured in Kelvin. Now, what happens to a material, a conductor, as it cools? Now, you should remember that resistance is determined by a number of variables. It is determined by the material itself, which is called the resistivity. It's determined by the length of the particular material. It's determined by the temperature of the material. And, of course, the cross-sectional area. And we're going to concentrate on the temperature. What happens, of course, as we understand, the expectation is that as a material cools, we're going to expect that the temperature causes the resistance to decrease. And it will decrease at a constant rate. The expectation is that it will never actually reach zero resistance. Now, why is that? Well, two things determine the material's resistance. Number one is that, of course, all these actually vibrating, the atoms be slowed down, and the impurities will always be there, contribute to conductivity. The temperature suddenly at a value, and we call this the critical temperature over here. And that critical temperature is the temperature where the material ceases to be an ordinary conductor and becomes a superconductor. And that's zero, the whole issue. So in order for us to understand why a lattice causes electrons to slow down, I want you to imagine a room full of punching bags like so. And you would appreciate the fact that this would be fairly easy to run through because the punching bags were to be, and that would certainly even with their vibrating lattice. That in essence will cause the electrons to slow down, so conductivity decreases. Secondly, the electrons will transfer some of that energy to the lattice, which will vibrate more violently and therefore causing it to heat up further. So that gives us the setup as to how the BCS theory came about. Before I go on and explaining the BCS theory, I want you to understand that the theory and these are positively charged. So what we're getting here is a distorted charged, and these are positiveness here in
distortion. And so kira-kira what we peluang have here is a phonon-electron dari interaction. partikel ini yang menghasilkan energi But the important thing paling is yang that mana the gitu. electron here Oke, syaratnya. Jadi kalau misalnya N itu kayak tadi jumlah partikel total, E energi total, W bilangan dinamika. Terus mari ngono ini dikerjakan dengan menggunakan pengali Lagrange. Jadi kalian harus ingat lagi apa sih Lagrange itu. Nah, itu di fisika matematika. Sekarang yang terakhir statistik Fermi-Dirac. Jadi dia menentukan distribusi statistik bagi fermion pada berbagai tingkat energi untuk sebuah sistem di dalam keseimbangan tenang. Dengan kata lain, statistik ini merupakan probabilitas bagi suatu tingkat energi untuk dihuni fermion. Fermion adalah zarah tak terbedakan bersepintangan dan karena itu mematuhi asas larangan Pauli, yaitu pada saat yang sama tidak boleh ada lebih dari satu zarah yang dapat menempati keadaan kuantum yang sama. Jadi misalnya dalam satu kursi, anggap aja kalian kursi ya, satu kursi itu tidak oleh pangkuan. Nah, ya satu kursi ya satu orang kayak gitu contohnya. Nah, kumpulan fermion yang tak saling berinteraksi disebut sebagai gas Fermi ideal. Statistik Fermi-Dirac diperkenalkan oleh Enrico Fermi dan Paul Dirac. Reformer memanfaatkan penemuan ini sebagai untuk menggambarkan keruntuhan bintang menjadi kata putih. Jadi ini penerapannya Jadi statistik ini diterapkan oleh Fowler untuk mengamati kata putih. Nah, partikel cirinya untuk Fermi-Dirac, partikel identik dengan spin setengah meliputi bilangan J setengah, 3/2, 5/2, terus 7/2, nah kayak itu. Yang tidak dapat dibedakan fermionnya. Formulasinya N T dt. Syaratnya sama, N itu jumlah partikel total, E energi total, W bilangan. Ini dikerjakan dengan pengali Lagrange. Contohnya pada gas Fermi sama elektron. Mungkin itu dari Bu Suci. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap tugasnya yaitu merangkum bab ini menulis dan membuat catatan bab 1 ini di kertas A4. Oke, dan akan dikumpulkan di pertemuan minggu depan. Terus bukti kalau sudah mengerjakan bisa difoto. Nah, mungkin itu dari Bu Suci, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan silahkan diajukan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.